أهل البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Ikhwana fiddin, a'azakumullah. Kita lanjutkan kembali kajian Ad-Durs An-Nafisah fi bayani mutammimah al-ajrumiyah. An-na'tu, pembahasan tentang na'at. Wattabi al-mustaq awil mu'awwal bihi al-mubayin lil-lafzi matbu'ih. Na'at ialah salah satu tawabi' yang berbentuk mustaq atau mu'awwal bil mustaq, yang berfungsi menjelaskan lafadz matbu'nya. Wal murad bil mustaq ismul fa'il adhaib wa ismul maf'ul ka madrub wa sifah al musyabbah ka hasan wa ismut tafdil ka a'lam. Yang dimaksud mustaq itu adalah isim fa'il seperti dharib, isim maf'ul seperti madrub, sifat musyabbahat seperti hasan, isim tafdil seperti a'lam. Wal muradu bil mu'awwal bil mustaq, sedangkan yang dimaksud dengan mu'awwal bil mustaq ismul isyarah. Nahu maratu bi zaidin hadha wasful mausul, nahu maratu bi zaid alladhi qama. Wa dhu bi makna sahib, nahu maratu bi rajulin dimalin. Wa asma'un nasab, nahu maratu bi rajulin dimasqi. Wa min dhalika al jumlah, termasuk dari ini adalah jumlah. Wa syartul man'ud biha ayakuna nakiratan, syaratnya man'udnya harus berbentuk nakirah. Nahu wattaqu yawman turja'una fihi ilallah. Wa kadzalikal masdar, demikian pula masdar wa yaltazimu ifradu wa tadhkiruh, dan syaratnya tetap mufrad mudzakkar. Taqul maratu bi rajulin adlin wa bi imra'atin adlin wa bi rajulaini adlin wa maratu bi rijalin adlin. Wa na'tu yatba'ul man'uta fi raf'i wa nasbi wa khafdi wa fi ta'rif wa tankiri. Na'at mengikuti man'utnya dalam hal rafa' nasab khafat ma'rifat nakirah. Thumma in rafa'a dhamir al-man'ut al-mustatir fih dan fi tadhkir wa ta'nisi wa fi ifradi wa tasniyati wa jam'i. Kalau na'at itu merafa'kan dhamir, ya kembali kepada man'utnya, ya mustatir, maka na'at juga mengikutinya dalam hal mudzakkar muannas mufrad musanna jama'. Taqul qama zaid al-aqil wa ra'aitu zaidan al-aqila
wa maratu bi Zaidin al-aqili wa ja'at Hindun al-aqilatu wa ra'aitu Hindan al-aqilata wa maratu bi Hindin al-aqilati wa ja'a rajul aqil wa ra'aitu rajulan aqilan wa maratu bi rajulin aqilin wa ja'a Zaidani al-aqilani wa ra'aitu Zaidaini al-aqilaini wa maratu bi Zaidina al-aqilina wa ja'a rajulani aqilani wa ra'aitu rajulaini aqilaini wa maratu bi rajulaini aqilain wa ja'a Zaidun al-aqilun wa ra'aitu az-Zaidin al-aqilin wa maratu bi Zaidin al-aqilin wa ja'at al-Hindani al-aqilatani wa ra'aitu al-Hindaini al-aqilataini wa maratu bil Hindaini al-aqilatain wa ja'at al-Hindatu al-aqilatu wa ra'aitu al-Hindati al-aqilati wa maratu bil Hindati al-aqilat. Wa in rafa'anna wal isma adh-dhahira wid dhamir al-bariz, tapi kalau naatnya merafakkan isim dhahir atau dhamir bariz, lam yu'tabar halul man'ut fi tadhkir wa ta'nits wal ifrad wa tadhkir wal jam'i, maka keadaan man'ut tidak dianggap baik ketika mudzakkar, muannas, mufrad, mutsanna atau jamak. Bal yu'ta an-na'tu hukmal fi'li, tapi na'at diberi hukum seperti hukum fi'il. Fa in kana fa'ilu muannatsan unnitsa, kalau fa'ilnya muannas ikut muannas. Wa in kana al-man'ut bihi mudzakkaran, sekalipun man'utnya mudzakkar. Wa in kana fa'ilahu mudzakkar dzukira, kalau fa'ilnya mudzakkar dia ikut mudzakkar. Wa in kana al-man'ut bihi muannatsan, sekalipun man'utnya muannas. Wa istamalu bila dzil ifrad wala yusanna wala yujma', naatnya tetap menggunakan lafaz mufrad, tidak boleh dimusannakan, tidak boleh dijamakkan. Taqul ja'a Zaid al-qa'imatu ummuh wa ja'at Hindun al-qa'imu abuha, wa taqul maratu bi rajulin qa'imatin ummuhu imra'atin qa'imin abuha, wa maratu bi rajulaini qa'imin abuhuma, maratu bi rijalin qa'imin aba'uhum. Ila anna Sibawai qal, hanya saja Sibawai berkata, fima idza kana ismul marfu bi na'ti jam'an kamithal akhir, yakni kalau isim yang dirafakkan oleh na'at tadi berbentuk jamak seperti contoh yang terakhir, maratu birjalin qa'imin aba'uhum, fal ahsan fi na'ti ay jama' jam'a taksir, yang bagus naatnya dibuat jamak taksir. Fayuqal maratu birjalin qiyamin aba'uhum wa maratu birjalin qu'udin ghilmanu. Ya, ini kurang alif, birjalin qu'udin ghilmanu. Nah, bikin jamak ya, itiralat. Fahuwa afsah, yang begini lebih fasih min qa'im aba'uhum, daripada qa'im aba'uhum wa qa'id ghilmanu bil ifrad. Wal ifrad kama taqaddam afsah min jam'it tasghir, tapi kalau berbentuk mufrad lebih bagus daripada ikut jamak mudzakkar salim. Nahwu maratu birjalin qa'imin aba'uhum wa birjalin qa'idina ghilmanu, kurang alif ya, dijamakkan wa birjalin. Hadi amsalatun na'til arraf'a lil ismi, hadi amsalatun na'ti arraf'i lil ismi dhahir, ini contoh na'at yang merafa'kan isim dhahir. Wa misalun na'ti arrafi', nah ini tadi adi amsalatun na'ti arrafi' lil ismi dhahir, kurang alif. Wa mithalun na'ti ar-rafi' al-dhamir al-baris qauluka ja'ani ghulamu imra'atin dharibatu hiya wa ja'atni ammatu rajulin dharibuha huwa wa ja'ani ghulamu rajulaini dharibuhuma. Ini
bukan rijalain tapi rajulaini. Ya, berarti rajulain alifnya dibuang. Waja'ani ghulamu rijalin daribuhum. Wa faidatuhu, adapun fungsi naat takhsisul man'ut in kana nakirah, mengkhususkan man'ut kalau berbentuk nakirah. Nahu maratu bi rajulin salih wa tawbihu, atau memperjelas man'ut in kana ma'rifah kalau berbentuk ma'rifat. Nahu ja'azat al-alim. Wa qad yakunu li mujaradil madhi, terkadang fungsinya ialah murni untuk memuji. Nahu bismillahirrahmanirrahim. Au li mujaradid dzam, atau murni untuk mencela. Nahu a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Au tarahum, atau untuk menunjukkan tarahum, itu agar dikasihani. Nahu Allahumma arham abdakal miskin. Au li taukid, atau untuk memperkuat man'utnya. Nahu tilka asyaratun kamilah. Wa idza kana al-man'utu ma'luman biduni na'ti jaza fi na'ti al-idba' wal qat'u. Kalau man'ut sudah dikenal tanpa disebut na'atnya, maka boleh pada na'at itu dibaca idba' mengikuti i'rab man'utnya, boleh al-qat'u tidak mengikuti i'rab man'utnya. Wa ma'nal qat'i an turfa'an na'ta al-annahu khabarum mahdhuf au tansibu bi fi'lin mahdhuf. Nahu alhamdulillahi alhamidu. Wa ajaza fi sibawai al-jar ala itba' wa raf'i bi taqdir huwa wa nasbu bi taqdir amdah. Wa idza taqarratin nu'ut li wahid fa in kana al-man'utu ma'luman biduniha jaza itba'uha kulluha wa qat'uha kulluha wa itba'ul ba'di wa qat'ul ba'di bi syarti taqdibil al-mutbi' wa illam yu'raf illa bi majmu'iha bi al-ihtaja ilaiha wajaba itba'uha kulluha wa in ta'ayyana bi ba'diha jaza fi ma 'ada dhalik al-ba'du al-awjuh ats-tsalatsah. Nah, wallahu ta'ala alam bissawab. Pembahasan kita tentang anak tuh fihi masail. Ada beberapa permasalahan yang akan kita pelajari. Al-mas'alatul ula, anak tuh lughatan wasfu syai' bima huwa fi min khair aw syar. Naat menurut arti bahasa adalah sifat sesuatu yang baik atau yang jelek. Jadi sifat-sifat yang dimiliki oleh sesuatu yang baik atau yang jelek disebut apa? Naat. Atau dalam bahasa yang lain wasfun atau sifatun. Na'tun, wasfun, sifatun, ini satu makna. Sifat sesuatu yang baik atau yang jelek. Wastilahan, adapun secara istilah seperti naat secara umum, at-tabi al-mustaq awil muawwal bihi al-mubayyin li lafzi matbu'i. Salah satu tawabi, tawabi berarti mengikuti i'rab matbu'nya, ya. Salah satu tawabi yang berbentuk mustaq atau berbentuk muawwal bil mustaq yang menjelaskan lafaz matbu'nya. Nah, ini definisi naat secara umum. Nanti ada pembagian naat, naat hakiki, naat sababi yang memiliki definisi khusus. Adapun ini adalah naat secara istilah nahwu yang secara umum, yakni isim mustaq atau muawwal bil mustaq, ya. Salah satu tawabi yang berbentuk isim mustaq atau muawwal bil mustaq yang menjelaskan lafaz matbu'nya. Al-mas'alatu ats-tsaniyah, al-muradu bil mustaq wa makan ala hadatsin wa sahibi.
Yang dimaksud dengan isim mustaq itu adalah isim yang menunjukkan peristiwa berikut pelakunya. Jadi dia itu menunjukkan peristiwa dan yang melakukannya. Ya. Wa huwa yashmulu arba'ata asya. Isim mustaq ini ada 4 macam. Al-awwal ismul fa'il, nahu ja'a zaidun ad-dharibu. Ad-dharibu na'tun li zaid wa huwa ismul fa'il. Jadi kalau ada na'at yang berbentuk isim fa'il, maka ini namanya na'at mustaq, ya. Nah. Tsani ismul maf'ul, nahu ja'a zaid al-madrubu. Al-madrubu na'tun li zaid wa huwa ismul maf'ul. Tsalis as-sifatul musyabbah, nahu ja'a rajulun hasan. Hasan na'tun li rajul wa huwa sifatul musyabbah. Arabi ismu tafdil, nahu ra'aitu rajulan a'lama minka. A'lama na'tun di rajul wa huwa ismu tafdil. Jadi kalau na'atnya berbentuk isim fa'il, isim maf'ul, sifat musyabbahat, isim tafdil, maka ini namanya na'at yang berasal dari isim mustaq. Dah, gak usah repot-repot. Al-mas'alatu ats-tsalitsah al-muradu bil muawwal bil mustaq wal jawamid taqumu maqam al-mustaq fi dalalati ala ma'nahu wa huwa katsir. Sedangkan muawwal bil mustaq adalah isim-isim jamid yang menempati posisi isim mustaq secara makna. Jadi dia itu bukan isim mustaq tapi jadi na'at yang bisa ditakwil dengan isim mustaq yang semakna, maka namanya apa ini? Al-muawwal bil mustaq. Ini banyak. Wa dzakara musannif fi dzalika sittata asya. Penyusun yakni penyusun matan Mutammim al-Ajrumiyah, yakni Al-Khattab rahimahullah, hanya menyebut 6 macam. 6. Al-awwal ismul isyarah. Nah, isim isyarah jadi na'at padahal bukan isim mustaq, maka disebut muawwal bil mustaq. Nahu maratu bi zaidin hadza na'tun li zaid ay al-khadir awil musyar ilaih, yakni ditakwilkan dengan makna al-khabir atau al-musyar ilaih. Al-khadir al-musyar ilaih adalah mustaq, ya, yakni mentakwil makna hada tadi. Aku melewati Zaid hada yang ini, yakni al-khadir yang ada ini, atau al-musyar ilaih atau yang ditunjuk. Hada na'at dari Zaid. Karena bukan isim mustaq maka disebut muawwal bil mustaq. Tsani ismul mausul, nahu maratu bi Zaid alladzi qama ay al-qaim. Alladzi qama na'at, maknanya sama dengan al-qaim. Tsalis dzu, nahu maratu bi rajulin dzi malin ay fi sahibi malin. Dzi malin na'at dari rajul. Dzu artinya sahib. Sahib itu mustaq. Dzu muawwal bil mustaq, ya. Rabi al-ismul mansub, isim yang bersambung dengan ya nisbah. Arabun arabiyun, Dimasku dimaskiyun, Indonesia Indonesiun, Malaysia Malaysiun, Italia Italiun, Al-Barazil Barazili, Yaban Yabani, Filistin Filistini, dan yang semisalnya. Ya yang nempel pada isim-isim itu namanya ya nisbah. Isim yang bersambung dengan ya nisbah disebut isim mansub pakai sin, ya. Nah, kalau ada
naat dari isim mansub, maka namanya naat apa ini? Yang berbentuk muawwal bil mustaq. Bentuknya itu muawwal bil mustaq. Maratu bi rajulin dimaskiyin ay mansubin ila dimasku. Baik. Al-khamis al-jumlah. Nah, naat jumlah ini termasuk bagian dari muawwal bil mustaq. Bisalah tadi syurut. Naat jumlah itu harus memenuhi 3 syarat. Al-awwal ayyakunal man'ut nakiratan. Nah, man'utnya harus nakirah. Al-thani antakunal jumlatu khabariyatan. Jumlahnya jumlah khabariyah, bukan tolabiyah, bukan isim, bukan fi'il amar, bukan fi'il nahi, ya. Jumlahnya. Al-thalis antakunal jumlatu mustamilatan ala rabitin bil mausufi. Salah itu, bukan bil mausul tapi bil mausufi, diralat. Yang ketiga, jumlahnya mengandung rabit, lafadz yang menghubungkannya bil mausufi, dengan mausufnya, dengan man'utnya, ya. Nahu qali ta'ala wattaqu yauman turja'una fi ilallah. Turja'una itu jumlah, ya. Naat man'utnya yauman nakirah, ya kan. Jumlahnya turja'una khabariyah, bukan fi'il amr, bukan fi'il nahi, bukan tolabiyah, ya. Kemudian jumlah itu memiliki rabit yang kembali kepada mausuf, turja'una fihi, fihi kembali kepada yauman. Naam, itu rabitnya. Maka turja'una naat jumlah. Naat jumlah masuk dalam bab al-muawwal bil mustaq. Turja'un ay raji'ina fi ilallah. Asadis yang keenam al-masdar. Masdar termasuk muawwal bil mustaq. Kalau jadi naat, ya, bisa timulazamatil ifrad wa tadkir. Syaratnya masdarnya tetap mufrad mudzakkar, sekalipun man'utnya mufrad mutsanna atau jamak, mudzakkar atau muannas, enggak peduli, masdarnya tetap mufrad mudzakkar. Ini syaratnya. Contoh, maratu bi rajulin adlin wa bimra'atin adlin ay adil wa adilah. Maratu bi rajulaini adlin ay adilaini. Maratu bi rijalin adlin ay udulin. Nah, adlin masdar, naat dari semuanya. Bisa man'utnya mufrad mudzakkar rajul, bisa mufrad muannas imra'ah, bisa mutsanna mudzakkar rajulain adlin, bisa jamak mudzakkar rijalin adlin. Jadi syarat masdar bisa jadi naat harus berbentuk mufrad dan mudzakkar, apapun bentuk man'utnya, dan termasuk berbentuk muawwal bil mustaq. Baik. Al-mas'alatu ar-rabi'ah. An-na'tu qismani haqiqiyun wa sababiyun. Naat ada 2 macam, hakiki dan sababi. Kalau tadi mustaq dan muawwal bil mustaq itu bentuk lafadz naatnya, ya. Tapi kalau naat hakiki dan sababi ini pembagian berdasarkan kemampuannya dalam merofakkan isim sesudahnya, ya. Fal haqiqi ma rafa'a dhamiran mustatiran ba'dahu. Naat hakiki ialah naat yang bisa merofakkan dhamir mustatir sesudahnya. Nahu ja'a Zaidun al-aqilu. Telah datang Zaid, orang yang berakal. Al-aqilu itu mengandung dhamir mustatir, takdirnya huwa, menjadi fa'il. Seperti dia yang merofakkan dia al-aqilu, naat, ya. Naat yang semacam ini namanya naat apa? Hakiki.
Wasababiyu ma rafa'a isman dhahiran au dhamiran barizan ba'dahu. Sedangkan naat sababi ialah naat yang bisa merafa'kan isim dhahir atau dhamir baris sesudahnya. Nahu ja'a Zaid al-aqilu abuhu, abu rafa' fa'il yang merafa'kan ialah naat itu al-aqilu, sehingga disebut naat sababi. Ja'a ghulamu mra'atin daribatuhu hiya fa'il yang merafa'kan ialah naat daribatu, maka naatnya namanya naat sababi. Al-mas'alatu al-khamisah an-na'tu al-haqiqi yatba'u matbu'ahu fi asati umur. Ciri naat hakiki ialah mengikuti matbu'nya dalam 10 perkara. Wa ya rafu wa nasbu wal khafdu wal ifrad wa tasniyah wal jam'u wa ta'rif wa tankir wa tadkir wa ta'nits. Rafa ikut rafa, nasab ikut nasab, khafad ikut khafad, mufrad ikut mufrad, musanna ikut musanna, jamak ya ikut jamak, ma'rifat ya ikut ma'rifat, nakirah ya ikut nakirah, mudzakkar ya ikut mudzakkar, muannas ya ikut muannas. Pokoknya dia harus ikut matbu'nya secara total. Ya, cirinya apa ini? Hakiki. Nahu qama Zaid al-aqilu ra'aitu Zaidan al-aqila maratu bi Zaidin al-aqili. Ja'at Hindun al-aqilatu ra'aitu Hindan al-aqilata maratu bi Hindin al-aqilati. Ja'a rajulun aqilun ra'aitu rajulan aqilan maratu bi rajulin aqilin. Ja'a Zaidani al-aqilani ra'aitu Zaidaini al-aqilaini maratu bi Zaidaini al-aqilaini. Ja'a az-Zaidani al-aqilani ra'aitu az-Zaidaini al-aqilain maratu bi Zaidaini al-aqilain. Ja'a az-Zaiduna al-aqilun ra'aitu Zaidina al-aqilina maratu bi Zaidina al-aqilin. Ja'atil Hindani al-aqilatani ra'aitul Hindaini al-aqilataini maratu bil Hindaini al-aqilataini. Ja'atil Hindatul aqilatu ra'aitul Hindati al-aqilati maratu bil Hindati al-aqilat. Naam, al-aqil, al-aqilah, aqil, aqilah, semuanya itu jadi naat hakiki. Itu dicontohkan semua supaya tahu bahwa naat hakiki itu mengikuti matbu'nya secara totalitas dalam 10 perkara: rafa, nasab, khafad, mufrad, musanna, jama', mudzakkar, muannas, nakirah, ma'rifat. Paham ya? Naam. Itu naat hakiki. Al-mas'alatu as-sadisah an-na'tu as-sababi yatba'u matbu'u fi 5 umur. Adapun naat sababi mengikuti matbu'nya, ingat matbu'nya dalam 5 perkara. Wa ya'raf wa nasbul khafdu wa ta'rif wa tankir, mengikuti matbu'nya dalam 5 perkara. Rafa ya ikut rafa, nasab ya ikut nasab, khafad ya ikut khafad, ma'rifat ya ikut ma'rifat, nakirah ya ikut nakirah. Wa yatba'u marfu'ahu fi amrain, dan mengikuti isim yang dirafa'kannya, isim dhahir yang dirafa'kan sesudahnya itu ya, mengikuti itu dalam 2 perkara. Wa ya at-tadhkir wa ta'nits, dalam perkara mudzakkar dan muannas. Kalau yang dirafa'kannya itu mudzakkar, dia ikut mudzakkar. Kalau yang dirafa'kannya itu muannas, dia ikut muannas. Wa huwa mulazimul ifrad, dan naat sababi ini tetap mufrad. Lahu ja'a Zaidun al-qaimatu ummu. Kenapa kok al-qaimatu? Enggak al-qaimu, karena yang dirafa'kannya itu ummuhu muannas ya.
Ja'at Hindun al-qaimu abuha. Kenapa kok al-qaimu enggak al-qaimatu? Karena yang dirafakkannya abuha itu mudzakkar, ya. Nah, taqul maratu bi rajulin qaimatin ummuh wa bi imra'atin qaimin abuha. Taqul maratu bi rajulaini qaimin abawahuma wa maratu bi rijalin qaimin abauhum. Semua contoh ini menunjukkan bahwa na'at sababi itu tetap mufrad. Sekalipun matbu'nya musanna atau jamak, enggak peduli, ya. Nah, taib. Jadi mengikuti matbu'nya dalam 5 perkara: rafa, nasab, wafat, ma'rifat, nakirah. Mengikuti isim yang dirafakkannya dalam 2 perkara, mudzakkar, muannas. Kemudian na'at sabab ini tetap berbentuk mufrad, enggak dimusannakan, enggak dijamakkan. Tanbih, catatan penting. Qala Sibawai berkata, idza kana al-ismul marfu' bi na'ti jam'an kal mithalil akhir fal ahsan fi na'ti ayujma' jam'a taksir. Sudah mau habis suaranya ya. Kalau isim yang dirafakkan oleh na'at sababi itu berbentuk jamak seperti contoh yang terakhir tadi, maratu birijalin qaimin abauhum. Nah, itu kan abauhum yang dirafakkan nah sababi berbentuk jamak, ya kan? Maka yang lebih bagus naatnya juga dibentuk jamak taksir. Hukum asalnya kan naatnya mufrad, ya sababi. Tapi kalau yang ini yang dirafakkan kok berbentuk jamak seperti itu, kata Sibawai, naatnya ikutkan jamak taksir juga. Pengecualian, ya. Fayuqal maratu birijalin qiyamin, harusnya kan qaimin, ya kan? Dijamak taksirkan qiyamin karena yang dirafakkannya itu abauhum jamak. Kata Sibawai gitu. Maratu bi rijalin qu'udin ghilmanu. Ini kurang alif. Bi rijalin qu'udin ghilmanu. Wa huwa afsah. Yang seperti ini lebih bagus daripada min qaimin abauhum atau qaid ghilmanu bil ifrad dengan mufrad. Wal ifrad kama taqaddam afsah min jam'i tasih. Tapi kalau dibandingkan dengan jamak mudzakkar salim maka lebih bagus mufrad. Kalau mufrad dibandingkan dengan jamak taksir maka kata Sibawai lebih bagus jamak taksir. Ini kalau yang dirafakkan berbentuk jamak, ya. Tapi kalau mufrad dibandingkan dengan jamak mudzakkar salim maka lebih bagus mufrad. Contoh ini, maratu birijalin qaimina abauhum. Nah, ini salah contohnya, ya. Maratu bi rajulin qaimina abauhum. Rajulin, ya, bukan rijal. Maratu bi rajulin qaidina. Oh,
maratu birijalin qaimin aba'hum, maratu birijalin qaidina ghilman. Nah, rijal ya betul, berarti yang rajul diganti jamak birijalin qaidina ghilman. Nah, jadi kalau yang dirofakkan itu berbentuk jamak, maka naat sababinya boleh dibaca 3 bacaan. Yang pertama tetap mufrad seperti kaidah awal ya. Satu, maratu birijalin qaimin aba'uhum. Bacaan yang kedua, naat sababinya dibaca jamak taksir. Contoh, maratu birijalin qiyamin aba'uhum. Yang ketiga, naat sababinya dibaca dengan jamak mudzakkar salim. Maratu birijalin qaimina aba'uhum. Kata Sibawai, kalau dibandingkan bentuk mufrad sama bentuk jamak taksir, maka yang lebih bagus jamak taksir. Kalau dibandingkan bentuk mufrad dengan jamak mudzakkar salim, maka lebih bagus mufrad. Nah, paham ya? Jadi hukum asal naat sababi tetap berbentuk mufrad, kecuali ketika yang dirofakkannya berbentuk jamak, maka naat sababinya bisa dibaca 3 bacaan. Bisa tetap mufrad, bisa dibuat jamak taksir, bisa berbentuk jamak mudzakkar salim. Kata Sibawai, kalau berbentuk jamak taksir itu lebih bagus dari berbentuk mufrad. Nah, bentuk mufrad lebih bagus daripada bentuk jamak mudzakkar salim. Pertanyaannya, bagus mana? Bentuk jamak taksir sama bentuk jamak mudzakkar salim? Jawabannya lebih bagus dapat jamak taksir. Sama mufrad aja bagus jamak taksir, apalagi sama jamak mudzakkar salim, lebih bagus jamak taksir. Kenapa? Karena bentuk mufrad lebih bagus daripada jamak mudzakkar salim ya. Nah, padahal bentuk jamak taksir lebih bagus daripada bentuk mufrad ya. Intinya tadi itu. Kalau yang dirafakkan berbentuk rafa, kalau yang dirafakkan berbentuk jamak, maka naat sababinya boleh dibaca 3 bacaan. Tetap mufrad, dibuat jamak taksir, atau berbentuk jamak mudzakkar salim. 6. Berarti urutannya kata Sibawai yang paling bagus berbentuk jamak taksir, nomor 2 berbentuk mufrad, ketiga berbentuk jamak mudzakkar salim. Wallahu taala a'lam bissawab. Untuk masalah berikutnya akan kita pelajari pada pertemuan yang akan datang, insyaallah taala.